Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Andina Fitri Irawan from 8th class 2022. Now I'm going to interpreting based on this video. Welcome to EnglishClass101.com's English in 3 minutes, the fastest, easiest, and most fun way to learn English. Hey everyone, Alicia here. In this series, we're going to learn some easy ways to ask and answer common questions in English. It's really useful and it only takes 3 minutes. Selamat datang di Bahasa Inggris dalam 3 menit di EnglishClass101.com. Cara tercepat, termudah, dan paling menyenangkan untuk belajar. Halo semuanya, Alisa di sini. Dalam bagian ini kita akan belajar cara mudah untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan umum dalam bahasa Inggris. Sangat berguna dan hanya butuh waktu 3 menit. In this lesson, you're going to learn how to ask what someone's hobbies are without using the word hobbies. You've probably seen the question, do you have any hobbies? Or, what are your hobbies? In an English textbook before. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara menanyakan hobi seseorang menggunakan kata hobi. Anda mungkin pernah melihat pertanyaan apakah Anda punya hobi atau dalam buku teks bahasa Inggris sebelumnya. However, native English speakers almost never use the word hobbies when asking about them. Namun, penutur asli bahasa Inggris hampir tidak pernah menggunakan kata hobi saat menanyakannya. A much more natural way to ask the same question is, what do you do for fun? Let's practice this question. What do you do for fun? What do you do for fun? You can also ask, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Cara yang lebih mudah untuk menanyakan pertanyaan yang sama adalah, apa yang Anda lakukan untuk bersenang-senang? Mari kita berlatih menjawab. Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Anda bisa bertanya, apa yang Anda lakukan di waktu luang Anda? So, how would you answer this question? Let's look at how native speakers would do it. The easiest way is to say, I like to, or just, I like, followed by what you like to do. Jadi bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan ini? Mari kita lihat penutur asli melakukannya. Cara mudahnya yaitu dengan mengatakan saya suka, diikuti dengan apa yang ingin Anda lakukan. For example, if you like watching movies, you could say, I like to watch movies, or I like watching movies. I like to watch movies, or I like watching movies. And if you like golf, you could say, I like to play golf, or I like playing golf. I like to play golf, or I like playing golf. Misalnya, jika Anda suka nonton film, Anda bisa mengatakan, saya suka menonton film. Dan jika Anda suka golf, saya suka bermain golf. You can emphasize how much you like your hobby by adding a word like really in front of like. For example, I really like watching movies. On the other hand, if you want to play down how much you like something, you can say kind of.
For example, I kind of like playing tennis. Anda dapat menekankan berapa besar Anda menyukai hobi Anda dengan menambahkan kata seperti benar-benar di depan kata suka. Misalnya, saya sangat suka menonton film. Jika Anda ingin mengurangi seberapa besar Anda menyukai sesuatu, Anda bisa menyebutkan kind of. Misalnya, saya suka bermain tenis. Now it's time for Alicia's advice. If you don't have any special hobbies or don't want to be specific, a good way to reply is, I like hanging out with my friends and stuff like that. I like hanging out with my friends and stuff like that. Just use I like and add hanging out with my friends and then add and stuff like that. Sekarang saatnya untuk nasihat Alisa. Jika Anda tidak punya hobi khusus atau tidak ingin menjawab secara rinci, cara yang baik untuk menjawabnya adalah saya suka nongkrong bersama teman-teman saya dan hal-hal seperti itu. Cukup gunakan saya suka dan tambahkan nongkrong dengan teman-teman saya, lalu tambah hal-hal semacam itu. How do you answer the question, where are you from? It doesn't even have a verb. We'll cover this and more in the next English in 3 minutes lesson. See you next time. Bagaimana kamu jawab pertanyaannya? Dari mana kamu berasal? Bahkan tidak memiliki kata kerja. Kami akan membahas hal ini dan lebih banyak lagi di dalam pelajaran bahasa Inggris dalam 3 menit berikutnya. Sampai jumpa lain waktu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.